वाहिद ये पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जिसमें कोई आदमी न बिका न किसी ने किसी को खरीदा। ये पाकिस्तान में बिल्कुल एक नई इब्तिदा थी, वरना यहाँ सब कुछ बिकाऊ माल समझा जाता है, हर MP बिकाऊ माल समझा जाता है, हर कौमी असम्बली का मेंबर बिकाऊ माल समझा जाता है, हर सेनेटर। और हमारी बदकिस्मती कि हमारी सियासी पार्टियां भी जब अपने लोगों को टिकट देती हैं कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, सेनेट का, तो वो चंदे के नाम से करोड़ों रुपए वहां जमा करते हैं। इस इलेक्शन में ऐसी कोई बात है, एक भी वोट, ये पहली बात है। जिन आपका मुकाबला था आप जानते हैं कौन थे वो लोग। पिशावर में आपके वोट, यहाँ तहरीक इंसाफ के वोट, कौमी असम्बली में आपके वोट, ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि एक वोट न बिका। कोई आदमी अगर बीमारी की वजह से गैर हाजिर हुआ तो ये एक इब्तिदा है, एक नए पाकिस्तान की तामीर की तश्कील की इब्तिदा हो चुकी है। हमने ये जो इत्तेहाद बनाया है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का पहला इत्तेहाद है जो इसलिए नहीं बना किसी के कहने पे या किसी की सिफारिश पे या किसी के अंगेख्त पे कि फलाने की हुकूमत गिरानी है और फलाने की हुकूमत लानी है, बल्कि इसलिए बना है कि भाई बहुत हुआ, 75 साल हमने गुजार दिए, दिन ब दिन हमारा ये मुल्क दिन ब दिन, बिल्कुल माफी चाहता हूँ, हमारा मुल्क है दुख होता है, बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस के मरीज की हैसियत से बिल्कुल दिन ब दिन तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, बिल्कुल लाइलाज होता जा रहा है। तो इन हालात में ये इत्तेहाद बिल्कुल जिस तरह एक डूबते जहाज से SOS मैसेज दिया जाता है दुनिया को कि बाबा हमारा जहाज डूब रहा है, इमदाद कीजिए, तो ये SOS मैसेज है तमाम उन पाकिस्तानी मर्दों को, तमाम उन पाकिस्तानी औरतों को जो किसी भी फिरके के हों, किसी भी जबान के हों, किसी भी कौम के हों, कहीं के भी रहने वाले हों, जो इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, उनकी तरफ हमारा ये मैसेज है, खुदा के लिए हमारा साथ दीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए। आए हम सब मिलकर कलेक्टिव विजडम से इस मुल्क को बचाएं। लोगों ने बहुत बड़ी खतरनाक हालत में अपने मुल्कों को अथाह गहराइयों से निकाल के आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाए। पाकिस्तान अपने उसके एतबार से दुनिया का वो मुल्क है जो दुनिया की तमाम दुनिया में कोई चीज आप नेम करें, मिनरल्स, फ्लूइड्स, पेट्रोल, गैस, कोई ऐसी चीज नहीं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। फिर क्यों हम भूखों मर रहे हैं? फिर क्यों हमारे लाखों लोग गैर में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं? ये मिस्कीनी, ये गुर्बत, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। अल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान करीम में फरमाते हैं कि मैंने हर सांस लेने वाली जानदार की रिस्क का ठेका लिया। ये कुरान करीम की आयत है कि मैं हर तख्त जो जीरू है, जो जिंदा चीज है, अब इतना जालिम तो अल्लाह नहीं हो सकता कि इतने इंसानों को भूखों मारे। हमारे मुल्क में करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। यह गुर्बत अल्लाह की जानिब से नहीं है, यह गुर्बत इस निज़ाम की वजह से है। हमारे खजानों पे ऐसी खतरनाक बड़े बड़े बलाएं काबिज हो चुकी हैं, उनको इन खजानों से उठाना है, उनको इन खजानों से भगाना है। और ये खजाने पाकिस्तान के गरीब आवाम की खिदमत में हमने लगानी है। पाकिस्तान बिल्कुल 5 साल तो तोड़ा है, 10 साल में अगर हम तोबा कर दें सब, 10 साल में पाकिस्तान बिल्कुल एशियन टाइगर बन सकता है। इस सिलसिले में हमने ये वो बनाई है, ये तंजीम बनाई है। हम आए हैं इस शहर में, हम ये नहीं कि हम लीडर हैं, हम अक्ल कुल हैं, नहीं। हर शरीफ आदमी, हर वो आदमी जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, आए हमारे साथ, अपनी अक्ल हमारे साथ शरीक करें कि हम सब कलेक्टिव विजडम से एक इस मुल्क को इन बुरानों से निकालें। और हम इसको निकाल सकते हैं। पाकिस्तान 75 साल में जिस तरह चला है उसका नतीजा ये है। अभी ये साथी बोल रहा था 14 अगस्त के मुतालिक, हम यहाँ आए आपके पास, वो नहीं छोड़ रहा था 14 अगस्त के मुतालिक। मैंने कहा हजरत हिंद से बात करें, 14 अगस्त हम मनाते हैं, 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, 75 साल से हम मनाते हैं। 21 तोपों की सलामी दी जाती है, कुछ टैंक मैंक गुजरते हैं, कुछ सलामियां ली जाती हैं, झंडे ऊपर, मामला खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल इमरान खान ठीक कहते हैं। हकीकी आज़ादी तब होगी, यानी अगर सड़कें बनाना हुक्मरानी है, नालियां बनाना हुक्मरानी है, नहरें बनाना हुक्मरानी है, तो ये तो अंग्रेजों ने बड़ी अच्छी चीजें हमें बना के दी। यहाँ FC कॉलेज है, वहाँ लॉर्ड्स कॉलेज है, पिशावर में फलाना कॉलेज है,
शक्कर बैराज अंग्रेजों ने हमें बना के दिया, फलाना बैराज अंग्रेजों ने बना के दिया। नालियां बनाना ये तो अंग्रेज करते थे, हमें एक पुलिस सिस्टम दिया, हमें एक बेहतरीन जुडिशरी का निजाम दिया अंग्रेजों ने, रिश्वत भी बहुत कम थी, हम सब खुश खुरम थे। फिर क्यों हिंदुस्तान में गांधी जी एक तरफ से उठा, मोहम्मद अली जिन्ना दूसरी तरफ से उठा, हुर्र मुजाहिदीन, अहरार, जमीयत उलमा हिंद, जमात फलाना, कि हम आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी ये नहीं कि आप अपना एजेंडा तब्दील करें, आज़ादी यानी अगर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तहरीक शुरू की या बहुत लोगों ने शुरू की, इसलिए नहीं की थी कि हमें अंग्रेजों की नीली आंखों से खुदा न खास्ता कोई छिड़े या उनकी ईसाई होने से छिड़े। असल में हम चाहते थे कि हमें हक की हुक्मरानी दो, हक की हुक्मरानी दो। हक की हुक्मरानी अंग्रेजों से तो हमने ले लिया, लेकिन हक की हुक्मरानी हम आवाम को नहीं दे सके। हकीकी आज़ादी तब होगी जब यहाँ के जो हमारे सूबे हैं, वो लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, सराकिस्तान के लोग हैं, बलोच इलाके के लोग हैं, पश्तून इलाके के लोग हैं। पाकिस्तान खाली खुली नारों से झंडे लहराने से जिंदाबाद नहीं होगा। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब पंजाब जिंदाबाद होगा। पंजाब का आम आदमी भूख से निजात उसको मिल जाएगी। जब सिंध आज़ाद होगा, जब सिंध के साहिल वसाइल सिंधियों की खिदमत में होंगे, जब सराकी इलाके, सराकी वसेब की ज़मीनें सराकी वसेब इंसानों की खिदमत में होंगी। जब क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं? लड़ाइयाँ असल में कदूरतें, नफरतें, बेइंसाफी से जन्म लेती हैं, और जब बेइंसाफी से कदूरतें बनती हैं फिर ये झगड़ों की तरफ जाती हैं। कोई किसी से रोटी नहीं मांगता। पंजाब का आज भी मैंने पूछा है, पेशावर में, ये इनका सूबा है, पेशावर में ये मलखंड इलाकों में आज भी दिहाड़ी मजदूर की 700 रुपये, 700 रुपये, वो भी रोजाना नहीं मिलती। पेशावर में के शहर में शायद 1000 रुपया, वो भी रोजाना नहीं। अभी 1000 रुपया यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके मोबाइल का खर्च 15,000, 20,000 से ज्यादा है, 60,000 से ज्यादा है। और ये जो रात को विलायती लस्सी पीते हैं, वो तो एक बोतल का खर्च 70,000 से भी ऊपर। ये कैसे चलेगा? एक गरीब आदमी जिसके 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, फलाना है, वो गरीब क्या करेगा? 10 बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ? सेहत कहाँ की होगी? फलाना का। हमारा ये हाल है। कुरान करीम इस बहुत ज्यादा जोर कर लगाता है कि बाबा गरीबों को पैसा दो। हम दिखावे के लिए तो दावतें करते हैं, एक दावत पे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपया हम सर्व करते हैं, लेकिन गरीब को 10 रुपया नहीं देते। ये निजाम चलने वाला नहीं है। ये मुल्क खुदा न खास्ता, ये हमारे जिस तरह हैवानात के माहिरीन कहते हैं कि चूहों को अल्लाह ने ये हिस्स दी हुई है, जब वो किसी बिल्डिंग को खोखला कर देते हैं तो उन्हें पता होता है कि अभी चंद दिन बाद ये गिरने वाली, तो भाग जाते हैं। हमारी वो हिस्स भी नहीं है। अगर पाकिस्तान को हम एक बिल्डिंग ले लें तो बिल्कुल इसके जो पिलर्स हैं हमने खोखले की, इसकी बिल्डिंग खोखला है, इसकी बुनियादें हम सब ने मिलके इसको खोखला कर दिया। अब या तो ये खुदा न खास्ता खोखला मुल्क हम पे गिरेगा और खुदा न खास्ता हम बर्बाद होंगे, या फिर अक्ल सलीम का तकाजा ये है कि आए नए सिरे से इसकी तश्कील नौ करें और तौबा करें। बात हो रही है, मैं आपके सवालों के जवाबात अभी से देना चाहता हूँ, बाकी ये मेरा वकील है, ये मेरा स्पीकर है, ये फिर आपको जवाबात देंगे। लगे हुए हैं कि 9 मई को क्या हुआ, फलाने को ये करो, फलाना को वो करो। बाबा 9 मई आप तजरीद में क्यों लेते हैं? एब्स्ट्रैक्शन में ना लें। पाकिस्तान ऐसे बहुत बड़े हादसात रखता है जिस तरह 9 मई का। पहला हादसा ये है कि हमारा मुल्क 25 साल बनने के बाद टूट गया। मटका नहीं टूटा था, कोई जग नहीं टूटा था, कोई प्याला नहीं टूटा था, मुल्क टूटा था। हमें आज तक किसी ने लिख के नहीं दिया कि इसकी जिम्मेवारी किसकी। उसके बाद वजीर आजम फांसी हुआ, 15 दिन बाद कोर्ट ने कहा यार गलती हो गई। एक इलेक्टेड वजीर आजम को आपने फांसी दी और 15 दिन आपने कह दिया गलती हो गई। ये कोई तमाशा है? इंसानी जिंदगी, कुरान करीम इंसानी जिंदगी लेने के लिए अल्लाह पाक कहता है कि अगर, कुरान करीम की आयत है सूरह अल-माइदा में, कि अगर किसी ने इंसान, मुसलमान नहीं कहा, अगर किसी ने किसी इंसान की जिंदगी इस वजह से ली कि उसने उसकी किसी के रिश्तेदार को कत्ल किया था, भाई को कत्ल किया था, फिर हया नहीं करता था, पंचायत नहीं करता था, झगड़े नहीं करता था, या इलाके में फसाद फैलाता था, अगर इन 2 गुनाहों के अलावा किसी ने बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, ये इस तरह है जैसे तमाम इंसानियत को कत्ल किया, इंटायर ह्यूमैनिटी। और अगर एक इंसान की आपने जान बचाई
تو بالکل جس طرح ہم نے اپنے وزیر اعظم کو پھانسی دے دی، اللہ حافظ خدا حافظ. پھر بن نظیر بھٹو صاحبہ دن دہاڑے آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، یہاں غریب کو گولی لگی، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس دیا، یعنی اللہ فلی ہمیں نہیں بتایا گیا، تحقیقات نہیں ہوئی. بے نظیر کا بھائی ذوالفقار علی بھٹو کا لڑکا اپنے گھر کے سامنے، میں اس دن جب بے نظیر سے ملا میں نے بالکل توبہ کی. سٹنگ پرائم منسٹر کا بھائی 5 ساتھیوں سمیت 70 کلفٹن کے سامنے دن دہاڑے قتل ہوا. جس طرح آپ کو پتہ نہیں کیا سر ہے تو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کوئی اس کو نہیں دیا. یہی حال بے نظیر بی بی کا ہوا. 12 مئی کو کراچی میں جس نے بھی کیا، 12 مئی کو کراچی میں انسانوں پہ گولیاں چلائی گئی 5 گھنٹے. وزیر بھی تھے اس میں، مشیر بھی تھے، ممبران اسمبلی بھی تھے. کیا ہو رہا تھا کہ چیف جسٹس آ رہے تھے کراچی، کتنے لوگ مرے، کتنے جائیدادیں اربوں کی ضائع ہوئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا. اسی طرح 9 مئی اگر کرنی ہے تو سب کی بسم اللہ تحقیق ہونی چاہیے. اگر نہیں کرنی تو آپ توبہ کر لیتے ہیں. سب جرنیل بھی توبہ کریں، انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کتنی دفعہ مرسلائیں لگائی، کیا نہیں ہوا. آئے ہم سب توبہ کر لیں اور بسم اللہ کر کے پاکستان کی نئی تعمیر شروع کریں. اس کا ہم نے یہ فارمولہ دیا کہ آئین بالادست ہوگا، صحیح ووٹوں سے جو منتخب پارلیمنٹ ہوگی وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، داخلی اور خارجی پالیسیاں وہی کی ہوں گی. اللہ پاک نے پنجاب کی سرزمین میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس میں پہلا حق آئینی حق تسلیم کیا جائے کہ یہ پنجاب کے بچوں کا حق ہے. سندھ کے جو اللہ پاک نے ہمیں وسائل دیے ہیں ان پہ پہلا حق سندھیوں کا تسلیم کیا جائے. یہی سرائکیوں کے ساتھ، یہی پشتون وطن میں، یہی بلوچ وطن میں ہم سب بھائی بھائی بن جائیں گے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. پاکستان خالی کھولے اگر ہم سب صبح شام نعرے لگائیں زندہ آباد نہیں ہوگا. زندہ آباد تب ہوگا جب غریب آدمی زندہ آباد ہوگا. ایک غریب آدمی نہ ان سے روٹی مانگتا ہے، نہ مجھ سے مانگتا ہے، نہ ان سے مانگتا ہے. وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب میں گھر سے نکلوں میرے گھر کا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے، اور جب میں راہ چلوں کوئی میں کپڑے نہ کھینچے. اور جو حکومت غریب کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتی، جو حکومت انصاف نہیں دے سکتی، جو حکومت روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتی، یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے انہیں حکمرانی کا کوئی حق نہیں. ابھی جو ہماری حکمران ہیں میرے دوست رہے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے، مجھے دکھ ہوتا ہے. نواز شریف ووٹ کو عزت دو نعرہ لگایا، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی بنا. ان کی موجودگی میں جو حکومت ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، ہمارے ماؤں بہنوں کو پتہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت 2 نمبر کی حکومت ہے. 2 نمبر کی حکومت ہے، غلط مینڈیٹ پہ آئی ہے، اخلاقی طور پہ مشکل ہے. 1-2 آدمیوں نے شاید اپنی سیٹیں بھی چھوڑ دی کہ بابا مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے. 2 نمبر کی حکومتیں اس پہ ضد رہنا اور اس ملک کو وہ کرنا یہ بربادی ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں خدا نخواستہ. پی ٹی آئی کی فالوئنگ ان کے جو وکیل ہیں بہت لاکھوں کی تعداد میں، اگر یہ چل پڑے جس طرح بنگال میں چل پڑے تھے، ہیڈ آن کلیش کی طرف بڑھے، اس کی طاقت نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کمزور ہے خدا نخواستہ، ایک بہت بڑی حادثے سے ہم 2-4 ہوں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا آئے، سب توبہ کر لیں، اکٹھے بیٹھیں. میاں صاحب ہیں، تحریک انصاف کے اکابرین ہیں، جمعیت علماء اسلام کے اکابرین ہیں، بلوچ وطن کے اکابرین ہیں، دوسری پارٹیوں کے، مل بیٹھ کے یہ جو ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں اس کا علاج کریں. کس طرح کے ووٹ ہوں گے، کس طرح کی مشینیں ہوں گی، کس طرح کی اسمبلی ہوگی، پھر بسم اللہ کر کے نئے انتخابات ہوں، جو جیت جائے وہ چلا جائے. اب 100 سے زیادہ ان کی سیٹیں. یہ نیکبخت بھی لاہور کا ہے، ہمارا اسپیکر میرا دوست ہے. یہ اسپیکر بالکل میونسپل کارپوریشن کی طرح کسی کو بولنے نہیں دیتا، قومی اسمبلی کے ممبران کو بولنے نہیں دیتا، ٹی وی پہ نہیں. بعض پارٹیوں کو لوگوں نے چڑھا ہوا ہے، 4-4 گھنٹے بولتے ہیں، 4-4 گھنٹے آسمان سے وہ کرتے ہیں، فلسطین پہ بولتے ہیں، لیکن ان لوگوں پہ جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان پہ مکمل پابندی. یہ ہمیں قبول نہیں. اس لیے ہم لاہور آئے ہیں. لاہور کے زندہ دلان سے ہم صرف جائز سپورٹ چاہتے ہیں، جائز سپورٹ چاہتے ہیں. ابتدا ہو چکی پریزیڈینشیل الیکشن، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پریزیڈینشیل الیکشن پاکستان کا پہلا پریزیڈینشیل الیکشن ہے جس میں ایک ووٹ نہ بکا، نہ کسی نے کسی کو یہ جرات کی کہ یہ ووٹ مجھے دے دو، 2000 روپے دے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. عمران خان جیل میں، خدا کو مانے. عام قیدی کے لیے بھی کچھ مراحت ہوتی ہیں،
الیکٹڈ پارلیمنٹ کا سب سے بڑی پارٹی کا یہاں 100 ممبر ہیں اس کے، عمران خان کے، وہاں اگر یہ سیٹیں مل جائیں سب سے بڑی پارٹی ہے. اگر بدترین مخالف بھی ہو تو اسپیکر وزیر اعظم کے ذریعے پروڈکشن آرڈر کے عمران خان کو بھی لا سکتا ہے، سارے قیدیوں کو لایا جا سکتا ہے، یا پھر ضمانت پہ چھوڑ دو. بڑے بڑے خطرناک قسم کے لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، وکیل بیٹھے ہوئے، ضمانت پہ چھوڑ دو. خدا نخواستہ اگر وہ بھاگ گیا تو تمہارا فائدہ ہوگا، اپنی ملک کو مت چلاؤ. بھاگیے گا کہاں وہ، مجھے بھاگنا تو نہیں ہے، اگر وہ بھاگ گیا تو تمہارا فائدہ ہوگا. ضمانت پہ چھوڑ دو، ورنہ بڑے ظرف کا تقاضا تو یہ تھا، اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے، بڑے ظرف کا تقاضا یہ تھا کہ شہباز کورٹ سے کہہ دیتا، شہباز میرا دوست ہے، میں اسے کبھی تنگ کرتا رہتا ہوں، اگر وہ کورٹ سے کہہ دیتا کہ جی ان کے ذریعے کہ میں پریمیئر کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ضمانت پہ چھوڑتے ہیں آئی ہیو نو آبجیکشن، وہ ضمانت پہ آ جاتا، وہاں پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے ملتے، ہاتھ ملاتے. کبھی کبھی انسان کبھی وہ کرتا ہے، گڑبڑ بھی کرتا ہے، برا بلا بھی کہتا ہے، لیکن آخر ہم نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بندے دا پتر بن، تو ہم بھی بندے دے پتر بن کے بیٹھیں گے، گپ لگائیں گے. بس سر پاکستان ہے، چلے گا. زندہ باد. گاڈ بلیس یو. بڑی مہربانی.